مسلمانوں نے جب بھی لوٹا ہے عیدوں پہ لوٹا ہے۔ عزیزو، روزہ افطار کرتے ہیں ہمیں پوچھنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ اس ممبر کے تقدس کی قسم مجھے جب رات یاد آتا ہے نا، دھاڑیں نکل جاتی ہیں۔ میں نے آج تک کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ علی کو ضرب لگنے کے بعد بی بی زینب کا روزہ کسی نے افطار کرایا ہو، آج تک نہیں پڑھا۔ اسی عالم میں روزے دار رہی علی کی بیٹی۔ یتیمی کا پہلا موسم ہے کوفے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور میری دعا ہے کہ کوئی بیٹی پردیش میں یتیم نہ ہو۔ اپنے ہوں تو پھر درد تو ہوتا ہے، سنبھالنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے مولا کی سنت کیا ہے، اپنے کسی بیٹے کے ہاں بیٹی کے ہاں، حالانکہ ایک گھر تھا، گھر جدا نہ تھے، روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے روایت سنی ہوئی ہیں۔ اب جانتے ہیں آخری روزہ کس کے ہاں افطار کیا؟ حضرت بی بی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا کے ہاں۔ نمک سے روزہ افطار کیا میرے مولا نے، اور حضرت ام کلثوم فرماتے ہیں بابا میں نے آپ کو اس سے پہلے اتنا اداس نہیں دیکھا۔ فرماتے ام کلثوم میری اداسی کا سبب صبح تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ بیویاں سوئی ہوئی تھی تو اٹھی، یہ سونے والا گھرانہ نہیں۔ ان کی قرآن گواہی دیتا ہے ان کی راتیں مصلوں پہ بسر ہوتی ہیں۔ یہ 14 کے گھرانے جو ہیں ان کی راتیں مصلوں کی تطہیر میں گزرتی ہیں، سونے والا قبیلہ نہیں ہے۔ علی کا ہر بیٹا مصلی عبادت پہ آیا، علی کی ہر بیٹی مصلی عبادت پہ تھی۔ اپنے حجرے میں میرے مولا مصلی عبادت پہ تھے۔ عزیزو، سیدو غیر سیدو، بس میں نے زیادہ طول نہیں دینا، جب میں کہوں تابوت بے شک لے آئیے گا۔ مصلی عبادت پہ تھے، تہجد کا وقت ہوا، اچانک کسی کے قدموں کی آواز میرے مولا کو سنائی دی۔ مصلی پہ دیکھا، کون ہے؟ آواز ہی، بابا میں آپ کا حسن ہوں۔ حسن بیٹا تہجد کے وقت کیسے آنا ہوا؟ سنو گے؟ قریب آئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حسن بیٹا رو کیوں رہے ہیں آپ؟ کہا بابا میں تہجد کے مصلی پہ تھا، مصلی پہ میری آنکھیں بند ہوئیں۔ بابا میں نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار گر رہی ہے۔ بابا حجت ہے لیکن میں درد بیان کرنے کے لیے کہنے لگا ہوں۔ بابا تعبیر بتائیں۔ فرمایا فجر کا انتظار کرو۔ میں نے مصائب شروع کر دیے ہیں اور بھیک آپ نے مانگنی ہے آنسوؤں کی۔ ابھی حسن اٹھے ہی تھے، پھر آواز آئی، کون ہے؟ بابا میں تیرا کربلا کا غریب حسین ہوں۔ او آزادارو ماتمیوں جو ماتمی بیٹھے ہو، حسن مولا تو آئے تھے نا۔ حسین دوڑ کے بابا کے گلے میں باہیں ڈال لی، رو کے کہتے بابا رات میں نے دیکھا ہے کہ کوئی خون کا دریا ہے، اس میں عصمت کا مصلی تیر رہا ہے۔ بابا تعبیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں حسین بیٹا صبح تعبیر مل جائے گی، ذرا فجر تک انتظار کرو۔ ابھی حسین مولا گئے تھے یا پھر اچانک ایک تیسری شخصیت آئی۔ کہا کون ہے؟ کہا بابا جو پہلے آئے تھے وہ آپ کے بیٹے تھے، میں آپ کی کنیز کا بیٹا عباس ہوں۔ عباس تیری وفاؤں کو سلام۔ عباس کیوں آئے؟ بابا میں نے دیکھا ہے خواب میں اماں بطول رو رہی ہے۔ بابا تعبیر کیا ہے؟ عباس صبح پتہ چل جائے گی۔ پھر وہ بی بی آئی، اب سنو گے، وہ بی بی آئی کہ جس نے اسی کوفے میں رسل میں پابند ہو کے آنا تھا۔ جیسے ہی بی بی آئی نا، بی بی آ کے کہتی ہے بابا بابا آپ کے سامنے تو نہیں آ سکتی، بابا سوال ہے۔ زینب پوچھو۔ بابا مصلی عبادت پہ میری آنکھیں بند ہوئی، بابا میں نے دیکھا ہے کہ نانا محمد کی دستار کھول کے گلے میں آئی ہوئی ہے۔ بابا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ نانا رو کیوں رہے ہیں۔ رو کے کہتے زینب بیٹی ان قریب تجھے پتہ چل جائے گا اس کی تعبیر کیا ہے۔ عزیزو، ماتمیوں، آزادارو، یہ سب آتے رہے، علی مولا بیٹھ کے تسلیاں دیتے رہے۔ اچانک ایک ایسی بی بی آئی کہ علی مولا کو کھڑا ہونا پڑا۔ بی بی زینب آئی، علی کھڑے نہیں ہوئے۔ بی بی ام کلثوم آئی، علی کھڑے نہیں ہوئے۔ مولا حسین آئے، علی کھڑے نہیں ہوئے۔ اب کون بی بی آئی ہے؟ اب آئی ہے جناب فضہ صلوات اللہ علیہا۔ میرے مولا کھڑے ہوئے، کہا اے محسنہ فضہ تجھ پہ سلام۔ کہا فضہ تمہیں وصیت کرنے لگا ہے علی، تو نے میری زینب کے ساتھ شام کے بازاروں میں جانا ہے، کوفہ کے درباروں میں جانا ہے، میری بیٹی کو پتھر لگے۔ سبحان اللہ۔
वसीयतें, गुफ्तगू होती रही अजीजों। घर से निकले, अभी दहलीज पे थे, आपने सुना है कि मुर्गाबियां थी, चूचों से पकड़ लिया अबा को। मैं कहता हूं या अली, आपके अपने नसीब, यहां आपको मुर्गाबियों ने घेर लिया है, चूचों से पकड़ लिया है, जाने नहीं दे रही। हाय करबला का मैदान और 10वीं मुहर्रम, जब आले मोहम्मद के छोटे छोटे बच्चे अब्बास के गिर्द घूम के घेरा करके कहते थे चचा रण में न जाइए, अगर आप चले गए हमारे पर्दों के मुहब। सुभान अल्लाह। आबाद रहिए, सलामत रहिए। अजीजों, मेरे मौला मस्जिद में आए, नमाजियों को उठाया, मेरे मौला मेहराब पे खड़े हुए, मेरे मौला ने आजान दी। सासा बिन सोहान कहता है कि इससे दर्दनाक आजान हमने इससे पहले नहीं सुनी थी। ये ऐसी आजान थी कि अचानक बीबी ज़ैनब मुसल्ले से उठ के कहती है हुसैन, लगता है बाबा की आखिरी आजान है। ये आजान के दर्द बता रहे हैं, ये हमें यतीमी करने वाली आखिरी आजान है। अजीजों, आजान दी, मेरे मौला ने नमाज जो सोए हुए थे सबको उठाया, और ये इब्ने मुलजन, अल्लाह इस पे लानत करे, सब मोमिनीन की लानत हो इस पे, अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की, अंबिया की लानत हो इस पे। ये मलऊन ऊंधा लेता हुआ था, मेरे मौला ने इसे ठोकर ली, उठ, ऐसे ना सोया कर, ये शैतान की तरह सोता है तू, अंबिया की तरह सोया कर, छित लेटा कर, मोमिनीन की तरह दाएं लेटा कर, मुत्तकीन की तरह बाएं लेटा कर। और मैंने फौरन फरमाया उठ, मैं जानता हूं तेरी अबा में क्या है, मैं जानता हूं तेरी अबा में क्या छुपा हुआ है। लेकिन एक सवाल किया मेरे मौला ने, फरमाया मुझे ये बता, क्या किसी शरीफ की बेटी परदेश में यतीम की जाती है? तू परदेश में मेरी ज़ैनब को रुला रहा है। अजीजों, सैयदों, गैर सैयदों, मोमनों, मातमियों, मेरे मौला ने नमाज शुरू की। मेरा कह देना आसान और आपका सुन लेना आसान। चंद जुमले में और पढ़ने लगा हूं। मेरे मौला मुसल्ला इबादत पे आए, सजदे में गए। मैं अब यही कह सकता हूं अजीजों, जैसे ही अमीर मुमकिनात सजदे में गए, इस लाइन ने जहर आलू तलवार निकाली। जैसे ही इसने तलवार निकाली, मैं वो जुमला नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे सीने में वो कलेजा नहीं है कि मैं वो जुमला पढ़ूं। मैं बस यही कह सकता हूं, अल्लाह जाने कैसा जुल्म हुआ, मस्जिद के दरवाजे खोल के बंद हुए, जमीन में जलजला आया, आले मोहम्मद के घर में कोहराम बपा हुआ। जिब्राइल ने सर से ताज उतारा और जिब्राइल ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों मातम करो, कद को अली कत्ल हो गए। अर्श पे मातम हुआ, नबिशों में मातम हुआ। अजीजों, कूफे की सरजमीन में जलजला आया, अली सजदे में शहीद जख्मी हुए। हसन मौला दौड़ के आए, हुसैन मौला दौड़ के आए, बेटों ने आके अली मौला को संभाला। मेरे मौला ने कहा, हसन हसन पहले नमाज मुकम्मल करो। अल्लाह करे समझ में आ जाए। हसन पहले नमाज मुकम्मल करो, पहले नमाज मुकम्मल करो। नमाज मुकम्मल हुई। अब एक गुर्बत का जुमला सुनाऊं, इस मिंबर के तकद्दुस की कसम, बतूल की इस्मत की कसम, झूठ बोलूं बतूल का मुजरिम हूं, मर न जाए हम। शेर खुदा अली, जानते हो मस्जिद से घर तक कैसे आए हैं? हसन ने अपनी अबा उतार के जमीन पे बिछाई, मर न जाऊं मैं। हसन ने शेर खुदा मौला को अपनी अबा में लिटाया। अबा के एक कोने से हसन ने पकड़ा, एक कोने से हुसैन ने पकड़ा, एक कोने से अब्बास ने पकड़ा। शेर खुदा मौला इस हालत में घर में आ रहे हैं। अजीजों, जैसे ही घर की दहलीज तक मेरे मौला पहुंचे, एक दफा रुके, फरमाया, हसन मेरे सहाबियों को कहो कि यहां से दूर चले जाएं। बाबा आपके सहाबी हैं? कहा नहीं हसन, मैं अंदर जाऊंगा, मेरे जख्म देख के मेरी ज़ैनब रोएगी, मेरी बेटियां मातम करेगी। अली को गवारा नहीं है मेरी बेटियों की आवाज ना महरमों तक जाए। मैं कहूं मौला मुकद्दर अपने आज को नहीं जाने दे रहे। कल इसी कूफा में शबाश आई बीबी ज़ैनब, सुभान अल्लाह, घर में लाया गया मेरे मौला को, हकीम बुलाए गए। अजीजों, मातमियों, अज़ादारों, इलाज किया गया मेरे मौला का। हकीम ने बात कही, उसने कहा कि मौला के लिए दूध चाहिए। खुदा की कसम रिवायत में है कि पूरे कूफा के लोग दूध के कूजे लेके बैत अमीरुल मोमिनीन की तरफ दौड़े।
मुकद्दर तो देखिए, आज दादा को दूध की जरूरत है, पूरा कूफा लेके आ रहा है, कल पोती को सिर्फ एक घूंट की जरूरत होगी और अब्बास लेने भी जाएंगे तो खयाम तक न पहुंच पाएंगे। अजीजों, सारे कूफियों ने दूध ला के दिया। मौला फरमाया एक प्याले की जरूरत है। करीब था मेरे मौला पीते, कातिल पे नजर पड़ी, फरमाया ये थका हुआ है, पहले इसे पिलाओ। सुभान अल्लाह, बस थोड़ी सी आवाज़ बुलंद होनी है और हो जानी है इबादत। फरमाया पहले मेरे कातिल को पिलाओ। अजीजों, वक्त गुजरता रहा और फिर आज की शब आई। आज की शब आई, बिस्तर पे है मेरे मौला, सारी औलाद को जमा किया, वसीयतें की, तकवा रखना, उम्मत की इस्लाह करना, उम्मत की फलाह बहबूद के लिए काम करना, अपने इक़्तिदार के लिए ना करना, उम्मत की भलाई करना, तकवा किया, यतीमों की सरपरस्ती करना। और फिर सब औलाद को कहा, आज के बाद मेरा वारिस हसन है, तुम सब पे हुज्जत है, मेरा बेटा हसन। अजीजों, जब वसीयतें फरमा चुके मेरे मौला, फिर मेरे मौला ने कहा, ऐना ऐना, अब दो जुमले वसीयत के सुन लीजिए। ऐना ऐना अली ने सज्जाद, मेरा बेटा सज्जाद कहाँ है? अब ये बहरुल मुसाहिफ से पढ़ने लगा, उलमा जाफर तिब्रेज़ी ने लिखा है, मेरा सज्जाद कहाँ है? तारीख बताती है कि 2 साल उम्र थी हजरत सज्जाद की। सुनोगे, इमाम हुसैन अपने हाथों पे 2 साल के सज्जाद को लाए। सज्जाद के नन्हे नन्हे हाथ पकड़ के मेरे मौला ने बीबी ज़ैनब के हाथों पे रखा और कहा, सज्जाद मेरी ज़ैनब आज के बाद तेरे हवाले, शाम के बाजार जाने सज्जाद तू जाने, कल को बाजारों में मेरी ज़ैनब तेरे साथ होगी। अजीजों, वसीयतें होती रही। अली मौला ने अचानक बिस्तर पे तड़पे, कहा मेरी औलाद से मेरी एक आखिरी बात है, मेरे 2 काम थे, सजदा, मेरा खुतबा, आज का खुतबा रहा, दूसरा सजदा रहा, मेरी कौन सी औलाद मेरे ये काम करेगी? बीबी ज़ैनब ने कहा, बाबा जो मुश्किल हो वो मैं करूंगी। कहा बाबा ये मैं और हुसैन भैया करेंगे, लेकिन जो मुश्किल हो वो ज़ैनब करेगी। कहा मुश्किल खुतबा है, अब सुनिएगा, मुश्किल खुतबा है। बीबी कहती है, बाबा ऐसे दूंगी कि तेरे दुश्मन भी कहेंगे अली बोल रहा है। और बीबी ने साबित भी किया, सजदा हुसैन के जिम्मे में। अब मेरे मौला ने एक जुमला कहा, ज़ैनब जरा कुरान लाओ खीमे से। बीबी कुरान लाई, फरमाया जरा कुरान खोल के मुझे सुनाओ तो। बीबी ने कुरान खोला और आयत इत्तफाक से क्या निकली, फ़ाइज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी ने पढ़ा, अली ने पेशानी पे बोसा दिया, कहा ज़ैनब मुझे यकीन हो गया, तू दरबारों में भी खुतबे देगी, तू बाजारों में भी खुतबे देगी। अजीजों, बातें हो रही थी, या अचानक सिर्फ एक लम्हे के लिए ताबूत रोकिए, अचानक अली मौला की आंखें बंद हुई। मैंने कह देना, तुमने सुन लेना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटियां रोती रही, बेटे मातम करते रहे, अली को गुस्ल मिला, कफन मिला। एक आखिरी सवाल है, आखिरी ऐलान है, मिंबर मैंने छोड़ दिया। हमारे यहाँ ऐलान होता है, कोई भी हो ना, किसी का कोई लगता ना हो, कोई बेवारिस भी मर जाए, ऐलान होता है कि लोगों फुला बेवारिस मर गया है, उसका जनाजे उठाने वाला कोई नहीं है, अगर किसी का दिल करे तो आके उसके जनाजे को कंधा दे। और मैं यहां आज ऐलान कर रहा हूं कि रोने वालों, मोहम्मद के जानशीन, मोहम्मद के वसी, ज़ैनब के बाबा, बतूल के शोहर,